गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. मडगांवां पाजरकोण वाठारांत NH-17 ह्या महामार्गार गोरवांक लागून भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत रस्त्याकुशीकच्यान चलप्यांक किरकोळ दुखापत जाल्या. ह्या मार्गार गोरवां थपकल मारून बशिल्लीं दिश्टी पडटात, पूण ताचेर कारवाय कोणूच करिना. रस्त्यार बसून अपघाताक जापसालदार थारपी गोरवांचो बंदोबस्त करपाचो उच्च न्यायालयान पंचायती आनी नगरपालिकांक आदेश दिल्लो, पूण प्रत्यक्षात गोंयांतले खंयचेच पंचायतीन वा नगरपालिकांनी हाचेर शासनाचो उपाय काडिल्लो दिश्टी पडना. हो खरें म्हटल्यार न्यायालयाचो अपमान. तातूंत लोकां बरोबर गोरवांचेय बळी वयतात. हालींच ह्या वाठारांत आनीक एक अपघात जाल्लो. ह्या अपघातान एका भुरग्याचो बळी घेतिल्लो. आतां लोक खुबळ्यात. आयकात तांच्यो खर प्रतिक्रिया. 3 गाडी लागले आणि हेजे पण ॲक्सिडेंट जाता. हे मेन कॉज म्हणते जे पण हायकोर्ट जजमेंट आहा आणि क्लियरली पुलिसांक आणि म्युनिसिपॅलिटी दिल्लो स्टे कॅटला जे पण आहे ती रस्त्यार आसपा जायना आणि आमी तो जजमेंट आसतना आमी ऑलरेडी कंप्लेन बी दिली म्युनिसिपॅलिटी, बट आज पर्यंत तेजेर कोण एक्शन घेना. आनी सारकें सांगपा म्हळ्यार गव्हर्मेंट जे पण ऑफिसर आहा तो हांव क्लियर सांगपाक शकता हायकोर्टाक भिना. कित्याक एक फावट जजमेंट जालो की गव्हर्मेंट ऑफिसराक ड्युटी आसता तो एनफोर्स करपाक, तो गव्हर्मेंट ऑफिसर भिना म्हणटच हायकोर्ट जजमेंटाक तो केरू काणा आनी तेका लागून आज कॉज जे पण लोक एक्सिडेंटाक वता. तूं जर चोवपाक गेलो जाल्यार आख्खी गोरवां रस्त्यार आसताय. हेजेर कोण कांयच एक्शन घेयना. रिसंटली एक आनीक एक्सिडेंट जालो ट्रका फाटल्यान मार. आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगिल्लें रस्त्यार ट्रक आसपा न्हय म्हणून. तूं पांदरकोण पेट्रोल पंपाचेर चोय डेली आसताय. म्हणजे हांव कितें सांगता हे फकत मिडियाचेर सांगपाक सोदताय. पॉवर मिनिस्टर बेस्ट सांगता कित्याक तेणें एक पासून हें दिलें ना कितें म्हणून डायरेक्शन दिलें ना आनी खंयचे एकूय व्हेकल सीज जालें ना. हांव सगळे पुलीस स्टेशनार चॅक केला एक सुद्दां व्हेकल सीज जालें ना. हे मोवीन गुदिना बेश्टे आपल्याक सांगपा जाय कितें म्हणून थोडे लोक मेले आपल्या सिंपथी घेवपाक. इज अ फेलर इन द अंडर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. तेणें कांयच एक्शन घेतलें ना की त्याचेर. राती एक्सिडेंट जालो गोरवां खातीर जालो. रात एक्सिडेंट जाला गोरवां लागून चलोन वयता तेंकाय मार लागलो. गाडयांक लागले ते जाल्यार लोकांक चलोन वयता तेंका. आज इतली लोकां लायफ डेंजर जाला की हो सरकार कितको चलयत म्हणून खबर ना. हो सरकार तर असो चल्लो लोक मरत रावतलो. मुखार चोय रस्त्याचे झाड ऑलरेडी बेंड जालां. PWD नोटीस दिली ते झाड पडले लोक पतून वतले. तेन्ना कितें सांगताले नॅचरल कॅलेमिटी म्हणून. ही नॅचरल कांय कॅलेमिटी न्हू. हेंकां प्रिव्हेंटीव मेजर घेवपाक कोणे. रस्त्यार भरपूर गोरवां आसलेली आनी तीन एक गाडी दिवताले 2 3 येताले. ते ताबडतोब पिताले सडनली बोयलाले कित्याक शिकपाले सामकी गाडी हिनीसान 3 ती मारली. दोन्ही गाड्यो डॅमेज जाल्यो. तिनी रस्त्यान वयताले तेंकां मान तेंकां ते इंजर्ड जाले. एम्बुलन्स जाले ते घाले ते पयले. हे एम्बुलन्स बी आमी गोरवां चोयतले ही वो आमगे आम चोयतले वो आमी कोण मोता ते चोयतले तितू आमी सेफ्टी करताय. तरी काल पयर तो UP एकलो पेट्रोल पंपासान भास येतालो थिंगा दिश्टी पडोन ट्राफीक येता ते दिश्टी पडोना बिलकुल. तो जालो ट्रकान ते वयलो हो पुण्या कोणा तो तितू फाट सांगिल्लें थिंगा 2 लाख ट्रक तो मेलो मेलो तेजे रेस्पॉन्सिबिलिटी कोण तेगे व्हाल फॅमिली कोण दिता कंपन्सेशन कोण दिता काय ना. हांव सांगता तुका हे तूं आनी बरेपण कांयच ना. हें सगळें फेल म्हणून ह्या गोरवां खातीर जालो. हे स्पेशल जाता ते गोरवां खातीर जाता. गोरवां ते येताय आंबटाय धांडताय वयताय आनी पतून गोर जमा जाताय. वा ते हेजो रेस्पॉन्सिबिलिटी कोण आपल्या आंगार घेयना. गोवा 365 खातीर पांजरकोणच्यान रमेश नायक रावत. गोंय सरकारान तिसरे ल्हार सुरू जाल्ल्याचें जाहीर केलां. त्या उपरांत दिल्ली सरकारान तिसरे ल्हार आयिल्ल्याचें जाहीर केलां. केशींनी 56% वाड जाल्या. भारतांत आतां 24 वरांत 58,000 परस चड केशींची नोंद जाल्या. भारताच्या दिसपट्ट्या कोविड-19 केसींनी मंगळारा दिसाक 50,000 पावड हुंपला. महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि तामिळनाडू सारकिल्ल्या साबार राज्यांनी ताज्या संसर्गात वाड जाल्ल्याची नोंदयला. डेल्टा व्हेरियंटा परस नवो प्रकार खूब संसर्गजन्य आसलो तरी नव्या ओमिक्रॉन व्हेरियंटाच्या सौम्य स्वरुपाक लागून हॉस्पिटलांनी दुयेंती ॲडमीट जावपाचें प्रमाण कमी आसा. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत 592 प्रकरणांची नोंद जाल्या. अशें असलें तरी राज्यांत एका दिसात हालींच 26% उच्चांक नोंद केल्या उपरांत पॉझिटिव्हिटीचो रेट अर्द्या परस कमी जावन 13% पावला. 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक लसींचे डोस दिवपाक सुरवात केल्या उपरांत देशांतले लसीकरण मोहिमेक वेग आयला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
नुयेचो आदलो आमदार आनी काँग्रेसीचो फुडारी मिकी पाशेकॉन आम आदमी पार्टी आनी तृणमूल काँग्रेसीक उजरावन काडल्या. हे दोनूय पक्ष येवजण्याच्या नांवान लोकांक पिशान काडून भाजपाक फाटल्या दारांतल्यान सत्तेत हाडपाक सोदतात, मिकी म्हणटा. आम आदमी पार्टी आणि टीएमसी ह्या नव्या पक्षांनी मतदारांक प्रभावित करपा खातीर एक वातावरण तयार केला. फाटल्या फावटीच्या वेंचणुका भितर एक सर्वेचो दाखलो दिवन आम आदमी पार्टीन वेंचणूक जिखपाचो दावो केल्लो, पूण मुख्यमंत्री पदाची दावेदारी करपी ताजो उमेदवार हारिल्ल्यान लज जाली. हे फावट येवजणेचे हायस दाखोवन आप गोंया आयल्या. ताच्या सांगातान टीएमसी खोटलोभर स्किमी घेवन गोंया आयल्या. टीएमसीन आदी बंगाल सांबाळचो, मागीर गोंयकारांक आस्वासनां दिवची, मिकी म्हणटा. हे पक्ष येवन काँग्रेसाचो वोट कापलेलो उणो केलेलो पक्षाक जाय. सो पक्षाक पडोंकूच ना, एका सरकाराक पडोंकूच ना हेंचेर चवकशी करपाक. आतां ह्यो दोनूय पक्ष येयल्या गोंयांत, आप आनीक टीएमसी, हे लोकांक हांगासर इन्फ्लुएन्स करपाक येयल्या वोटरांक गोंयच्या ह्यो स्किमी काडून. नाजाल्यार म्हाका दिसता एक एजन्सीन हेचेर इन्क्वायरी करची गरज आहा. बाबा हे स्किमी तुमी कितें कशे भाशेन तुमी लोकांक दाखयता. आतां ते गृह लक्ष्मी स्कीम काडल्या, तुमी तेंच्या स्टेटान बेंगालाक वचून पयशी ते फकत 500 रुपया दिता. हांवें तेंच्या कोणाकडेन विचारलें, बाबा तुमकां थंयसर तुमच्या हिंगा कलकत्त्याक वेस्ट बेंगालाक फकत तुमी 500 रुपया दिता, हिंगा 5000 कित्याक? ते म्हणटा हांगासरलो स्टँडर्ड हाय आहा. हांगासरलो स्टँडर्ड हाय आहा जाल्यार तुमी थंयसर बेंगालाकूय स्टँडर्ड हाय करा लोकांचो. 500 रुपयांनी स्टँडर्ड म्हणजे तुमी तो स्टँडर्ड तो आहा म्हणटा तोच दत्ता 500 रुपया दिवन. तुमी 10,000 करा थंयसर तुमच्या लोकांक. म्हणजे हांगासर बेजिकली हे पक्ष आप आनीक टीएमसी हे निर्माण केलां तशें लोकांक फुटोवपाचें, गोंयच्या वोटरांक फुटोवपाचें. आनीक हो सरकार पयस रावन पळयता, कित्याक सरकाराक बेनिफीट आहा, बीजेपीक बेनिफीट आहा. हे दोनूय पक्ष गोंया झाडू मारूंक लागले म्हणटच गोंयकारांनी आयज चिंतपाची गरज आहा. दोन गोंयकारांनी हे पक्ष टीएमसी आनी आप हांगासर इलेक्शनाच्या वेळार लोकांक पिशान घालूंक येयल्या, लोकांक फोटो घेयल्या, हे वोटरांक एक इन्फ्लुएन्स करपाक येयल्या. बाबा तुमी आमच्या संगातार राहा म्हणून कांय ना. म्हाका जाल्यार दिसना एक हो पक्ष आहा तो टीएमसी आहा तो गृह लक्ष्मी स्कीम घेवन येयला महिलांक, आनीक एक स्कीम घेवन येयल्या ते यूथ शक्ती कार्ड हे आमच्या युथाक. म्हणजे हे आतां पिशान घालूंक येयल्या, हे आतां पिशान घालूंक येयल्या लोकांक गोंयकारांक. आनीक गोंयकारांक पिशान घालून हे बीजेपीच्या सरकाराक फाटल्या दारांतल्यान गोंयांत धरूंक सोदता, आनी कांय ना. टीएमसी आनी ताजो साथीदार मोगोपान गोंयांत एक तरी सीट वेचून हाडचो. टीएमसीचो तशेंच मोगोपाचो आदलो फुडारी लव मामलेदारान आव्हान दिला. टीएमसी चलोवपी प्रशांत किशोरान हे स्वता मान्य केला. लवूचो दावो. लव बरोबर तारा केरकरान टीएमसीचेर फार पेटयल्यात. I am challenging Prashant Kishore for getting elected at least one candidate, both his alliance partners also, because it is his own statement. Prashant Kishore has made a own statement. Unless all parties come together, it will take decades to defeat BJP. It is his own statement. And Congress, the major political party, is not aligning with TMC. That is the reason that I am challenging for it. हांवें तेंचे मागलेले MLA तिकीट मागलेले, पण जेन्ना हांव ममता बॅनर्जीक मेळपाक गेले त्या ममता बॅनर्जीन म्हाका सांगली जॉयन जा. बेश्टी एक फाती अशी माळी म्हणून जॉयन जाले म्हणून ना, ताका कागद पेपर कितें करपाक जाय ते तेंच्यांनी कांय ना. एक म्हयन्यान तुमकां सांगता, एक म्हयन्या पयलींच 15-20 जाले तेन्ना तेंचो हांवें अभ्यास केलो आनी आमकां म्हाका अशें दिसून येलें. आनी हांवें फोन करून सांगलें, सर तुमी कितें करता, तुमी जॉयन जाले ते तुमकां लागून आमकांय दिसतें कितें गोंयान बरें जातलें, पण नॉट. हांव म्हणलें हांव TMC सोडटा. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें राव गो मातशें म्हणून. आनी म्हणून हांवें 1 म्हयनो काडलो. तरी म्हाका न्ही हेंचेर TMCचेर जावं ती झाडूवाल्यांचेर अजिबात
विश्वास म्हणटे ना लोकांक हांगा पिशे करून TMCन जाल्यार अक्षरशः लोकांक पिशान काडल्या अक्षरशः जॉब दिता म्हणून 5,000 दिता म्हणून म्हणजे तूं दिशाभूल करता लोकांक आयडिया दिता म्हणजे तूं यो म्हाजे कडेन म्हणजे तूं दाखयता चपाती दाखयता हे पळय आसा म्हाजे कडेन चपाती ती तुमी खावपाक या म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आदलो मुख्यमंत्री चर्चील आलेमावाचे हजेरीत गोंयचो TMC फुडारी घनश्याम शिरोडकारान आनी डॉरिस टॅक्सेरा हांणी वावुरप्यांक बरोबर घेवन मडगांवां दुचाकी रॅली काडली. मेगा अवेअरनेस हो तांच्या फाटलो हेत. मेगा कोळमा रोड मैदानार सुरू जाल्ले हे रॅलीत 500 परस चड समर्थकांनी वांटो घेतलो. आदल्या पक्षांनी भुंयेत पांय रोयल्यात, पूण हे खेपे गोंयांत कांय नव्या पक्षांचें पीक आयलां. तातूंतलो एक तृणमूल. जायते पक्षनिश्ठ मागीर आसूं ती काँग्रेस वा राष्ट्रवादी तृणमूलवासी जाले. कांय कडेन उमेदवार खापे आसात जाल्यार कांय कडेन नवे चेहरे. तृणमूलाची गोंयकारांक वळख करून दिवपाक जाय न्हय. चिन्हय लोकांच्या दोळ्यांनी कोरांतपाक जाय. रॅली काडून शक्ती प्रदर्शन घडोवप हो एक मार्ग. बोवाळ घालत कोळमा रोड मैदाना सावन सुमार 10 किलोमिटरांची रॅली काडले उपरांत आदर्श हॉलात तिचो समारोप जालो. Awareness about our party's awareness to the people that we are also for the people of Goa, that we are also here to represent. What is the route of the rally and distance of the rally? The entire Margao constituency, the entire Margao constituency is covered. Around 10 kilometer area has been covered. Today is an auspicious day. Our chairperson of TMC, Mamata Banerjee, Didi's birthday. On the behalf of all the ladies, all the women of Goa, I want to wish her a very happy birthday. May God bless her with good health and give her the strength as she has taken the West Bengal women's issues forward and has taken West Bengal forward. She may also help in taking each woman of Goa forward by bringing a new dawn. On her occasion today, we had a rally to bring awareness in among the people of Margao that TMC party is come here with a vision to take Goa forward towards a new dawn. Once again, I want to wish Madam a many happy returns of the day from all the women of Margao. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मडकय महिला काँग्रेसीन तरणाट्यां खातीर मॅरेथॉन दवरिल्लो. मंगळार दिसा मडकयच्या खेळामाळार जाल्ले रेसीत व्हडा प्रमाणात युवा युवतींनी वांटो घेत ही मॅरेथॉन यशस्वी ठरयली. मंगळारा जाल्ल्या ह्या मॅरेथॉनांत बऱ्याच तेंपान थळाव्या युवा युवतींनी उमेदीन वांटो घेतलो. काँग्रेस महिला उपाध्यक्ष रेणुका देसाय मुखेल सोयरी म्हूण हजर राविल्ली. महिला शक्ती आतां जागी जाल्या. तिणें समाज वावरांत स्वताक झोकून दिलां. तुमी ह्या मोहिमेचो वांटो जायात. तिणें युवा युवतींक आवाहन केलें. मडकय महिला काँग्रेस गट समितीची अध्यक्ष शर्मिला नायक ह्या वेळार हजर आशिल्ली. आज खूप बरें दिसलें की मडकयच्या ग्राउंडार मॅरेथॉन हें दवरल्या म्हणून ड्राय दवरलें म्हणून म्हाका फोन आयलो. आमची मॅडम महिला प्रेसिडेंट बिना नायक जी आसा ते काही कारणास्तव ती येवपाक शकना. हो तिचो मान आसा. हांव वायस प्रेसिडेंट आनी तिणें म्हाका सांगलें की तुमी मातशी वचात. एक व्हडलो म्हणून ताणी इव्हेंट दवरला की तांची धाडसा बद्दल तांची कौतुक करा म्हणून. आनी हांव खरेंच तुमचें कौतुक करता बाय शर्मिला आनी उत्कर्शाक दोगोयकूय की तुमी महिला शक्ती अभिमान दिसता की महिला शक्ती जेन्ना जागृत जाता तेन्ना ती आपली बरोबर दुसऱ्याकूय बी जागी करता. वेळ आयला आता की ह्या शक्तीक जागी जावपाचे, जागरूक रावपाचे आनी आपले जे कर्तव्य आसा ते समाजा खातीर करपाचे. ही माणकुली भुरगीं आतां
म्हाका दिसता खूब तेंप जाला आसतलो हांगा केन्ना प्रोग्राम जावना दिसतले भुरग्यांचे आनीक तातूंत भितर स्कुलांनी बी ऑनलायन क्लासीस तांकां आज खूब बरें दिसलें आसतलें प्रायजूय बी घेवन आनीक तांकां हांगा येवनूय बी आतां हय काय ना म्हणपा ती सगळी बरी आपसुले हांगा थंय आमची महिलाचे मडकय ब्लॉक प्रेसिडेंट जेन्ना आमी आमची मॅडम बिना नायक सगळ्यांक लागीं करून 40 आमचे जे नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा 40 जे ब्लॉक आसा ते ऍक्टिवेट केले तातूंत भितर आज हांगा नॉर्थ गोवाची आमची महिला नॉर्थ गोवा महिला प्रेसिडेंट की तिका सुद्धा उमेद आयली 40 ब्लॉक 20 आणि 20 त्या वरचे ऍक्टिव्ह करप सोंपें न्ही तिने आपल्या स्वतःच्या लोक म्हणतात रिटायर्ड जातकर लोकांनी घराडेन रेस्ट घेवप पण तुमकां सांगपा म्हाका अभिमान दिसता एक तरणाटी सुद्धा जी करू शकची ना आनी केन्ना इतली वर्सां ते तिने रिटायर्ड जाल्ले मनशान सगळे लोकांनी वचून तिने महिला शक्ती जागृत केल्या हांवें ल्हानसो हांगा प्रोग्राम दवरलेलो बायलां खातीर स्पेशल 200 मिटराचेर धांवपाचें रनिंग रेस तेन्ना सगळीं आयलीं प्रेजेंट मडकय मतदारसंघातले जितली मनशां येवपाची आशिल्लीं सगळीं आयलीं ल्हान व्हड सगळ्यांक हांवें दवरलेली प्रोग्राम तर सगळीं येवन प्रेजेंट रावन सगळ्यांक गिफ्ट बीन दिलें. गोवा 365 खातीर मडकयच्यान कृष्णा नायक. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.